जानची से किसी ना किसी का काट दी कर तो कौन बोले कॉपी कॉपी ना करो मैंने कॉपी से कर रहा प्लस टू खाली अगर कॉपी हो अब तो एक ही कॉपी करो किसी को पढ़ना भी हो कॉपी कॉपी से जो देखते हैं वो पढ़े थे कॉपी में हो ए याद है ना ये है भाई व्यक्ति मैंने पाठ वाला आधुनिक क्या 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 आद्य आचार तमें को आचार विचार कोठो हां अन्नाचार पढ़ी गया सुनो पाठ पढ़ो पाठ पढ़ो सेटा कंफ्यूज कर कोन पढ़ी आचार ऐसा कहीं हाथ में बना मुझे आप बता दीजिए है अभिज्ञा अनुराग कोई नहीं अमृता अपराधी अपेक्षा अनावृष्टि 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 ना कौन सर वाइट अनावृष्टि तमें को आ परे माने पचरा सर जाइथिला भी कहि परु न से भगवान कि पिल्ला के जानी तुमको कौन करा जीवा माने और हसु जन 10 पाखरु केही भी कहू न छतो हाथ रे बुझन मुई एते पिला कोन हाथ रे बुझन जानी पचरा सइलानी तथापि हाथ टेका होउनी भूल भाल गभीर हुआ गभीर क्या हुआ कान धरी ठिया हुआ क्या हुआ तांग पाख दी जण सांग होई ठिया हुआ जल्दी जल्दी ठिया हुआ तमे कहला तमे कहून पछु कौन नौज तमे आगे रे ठिया हुआ दिया हेतिला ना नहीं पढ़ा हवा पे जिए न कहि परबो से कान धरे कि ठिया हबो परीक्षा रे एंदी ओडा सुन देले बोधे चंचल लास्ट लास्ट चंचल रो कौन हबो धीर चिन्हा से आग कहल चेमटा जन्म कुह तमें कुह जन्म
हाँ विपरीत बा जन्मर कौन हम कहूना जा कौ जोरपाटी कह ठीक है भूल है बस कौन कह हाँ जन्मर कौन हम बा तमें कहल मरण बा मृत्यु खांटी खांटी जय पराजय जुआर जीर्ण ज्वलंत तुम आग ज्वलंत एपट निर्वापित ज्येष्ठ मोटा बुद्धिरा सब ना टाण तुलसी बिछुआती तेलिया खाली शुणी ना पछरे को नुखुरा ठंडा दयालु निर्दय दरकारी दाता रहिता जलिबा गुरु लघु आ गोटा अच्छी खोला 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 मुद्दा कृपण बदान ना बादानी दुखी दुर्बल दुष्ट शिष्ट दूर निकट दैर्घ्य प्रस्थ दोषी धनी निर्धन धर्म धारुआ दंथड़ा नुह दंथड़ा धीर धीर धोई मरुड़ी धैर्य नवीन प्राचीन स्वर्ग स्वर्ग नर्क ना मर्त्य बा नित्य निदा बोला पुओ पिला खाली शुणी कही दौरान जान आ गोटाए कष्ट पचार देले आउ कही पारना निंदा प्रशंसा निरपेक्ष निष्ठुर सबू तो खाली अलगे दबा दयालु नीति पार्थिव नैसर्गिक ओटा उल्टा पचा चलिए न्याय पराधीन स्वाधीन पाठुआ पाप पानिया कौन कहला पीड़ित सुस्थ जोड़ा न जो अलग दो किसी असुविधा नहीं जोड़ा न आस अलग तमर पिला माने ऑप्शन पड़िबो फाइनल एग्जाम रे ऑप्शन पहिले भी तुमको करिवे कि भूल ढाबा मार दो पुरस्कार तिरस्कार सबुठार पिला जान आज भी जेते पिलांगर मार्क कटि देखो शॉर्ट क्वेश्चन रे ही कटि लॉन्ग क्वेश्चन ने तमरो दीटा लॉन्ग क्वेश्चन फाइनल रे पड़िबो गोटे होची से जो गद्य गोटे होची पद्य गल्पर लॉन्ग क्वेश्चन तमरो पड़िबनी जदि काटिबे से केते काटिबे तमे धर गोटे पाख लिख दियो धर 3 टा लिस्ट देबे ना नहीं 3 कि 4 देबे किंतु जदि तुम शॉर्ट क्वेश्चन सेठी 5टा बोलबो 10 ग्रेड 5 हां
किछि बुझी पाइलेन माने चेंज जदी लेखिबो माने किछि बुझी होबनी माने तुम क्लास भीतर सबुठार खराब पेपर तांकर माने जाके मु टोटली जत्ते प्रकार चेष्टा कली पढ़िया को पढ़ी पाइली लास्ट को छक्की मार देली जने सिना पढ़ी हेले जण मार्क देबी आ सेमिति कार आगे भल अक्षर हेतिबो लास्ट को माने समय सरी जाउथो सेमिति गोटा प्रकार गोटा अक्षर गोटा प्रकार ये फास्ट रु जेंति अक्षर लास्ट भी सेंति अक्षर आउ गोटा पिला किए खाली प्रश्न उतारी जी माने लेखक परिचय पाई 1 मार्क ओ उत्तर पाई 1 मार्क से ताको भी लिखिछि माने सेही थारे खाता फुल तो पिला मते आसीनी खाली क्वेश्चन बा किंतु बढ़िया एते सुंदर अक्षर लिखिछि मते फास्ट अक्षर मो जा गोटा भलो खाता बाहला आ गोटे भलो किना देखिबी आ देखिला बेला को पंपा ऊपर सुंदर पूरा मंजी वाले अक्षर थुआई आ कोन खाली जने देखि किना टिपिबो क्वेश्चन अपने थया पुरोहित जजमान प्रतिलोम सरी गला 10 11 12 13 14 16 17 18 19 लास्ट जगह हला नेक्स्ट को पढ़ी के आसीबो पिला माने आउ रहिला परीक्षा प्राय बोधे 2 मास खंडे रहिला जदी पढ़िबो तमरो भलो न पढ़िले भी तमरो आउरी भलो वर्ष फास्ट रु मु तम मानकू माने पचारी की 2 3 थर सरी गलानी किंतु तमरो किछि भी माने मार्कर 3 तुंडरे तुम पूर्व क्लास रे आसिलानी हमर सर जाई आ गोटे पैराग्राफ हे जाई आज सार दबा देखो तमर पिला माने आ 2टा विषय रहला ना गोटे होची स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता आ गोटे होची बंदिर विरह व्यथा ए 2टा विषय आ सब विषय कंप्लीट हे जाई पतका उत्तोलन तुम पढ़ाएनी और आ परे गप पढ़ेबा हला हां स्वाधीन देश शिक्षा दिन बचबे आ परे नले मंदिर विरह व्यथा पढ़ दबा हला ए मु कहली नेक्स्ट क्लास रे मंदिर विरह व्यथा पढ़िबा आज 3 तुंडरे सारीबा किछि बुझी परिबनी पाठरे सिना मन थिले बुझिबो 3 तुंडरे के प्राबंधिक के तांकर लेखा मन अछि एई 13 मार्क कुआ भुवनेश्वर बेहरांगर तांकर लेखा कुआ भुवनेश्वर बेहरांगर लेखा कुआ कौन मैम पुणी कौन बा माने टोटली वाले विषय सारी गलानी आ गोटे पेज अछि तादरे चरित्र के थिले चरित्र के जजमान पाणु अगाधु राधु 3 तुंडरे छेली कुकुर हैना फास्ट के देखाइथिला एडा मन रखिबो परीक्षा रे पढिबो प्रथमे जजमानिंगर के देखाइथिला हैला पाणु तापरे के देखाला राधु तापरे लास्ट को अगाधु तापरे जजमानी कोन करचंती छेलीटा को सैडी कचाडी देकिना पळैचंती हां बडा गप्प अछि बा आजिरा से कहचंती कि एटा कहिबारे गप्पर कहिबार ताप जोन आजिरा गणतंत्र होची एई परिका गणतंत्र ऊपर एटा ना देखो अगाधु छेलुटी को आदर रे छाती पाखरे जाबुड़ी धरी तार अन्य दी सांग पाणु आ राधु पाख को खुशी मन रे चली गला माने फास्ट आरंभ करथिला कि ना पाणु
ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ଟିକେ କହିଲା, ତାପରେ ପାଟି ଚୁପ କରି ବସିବ। ତମେ ଆସିନଥିଲ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ରେ? ପଢିବ ତାପରେ କହିବ ହେଲା। ପାଣୁ, ରାଧୁ ଆଉ କିଏ ଅଗାଧୁ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦିନେ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଆଣୁଥିଲେ, ମାନେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ନା କୋଉଠିକି ମାନେ ଛେଳିକୁ, ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। କିଛି ପଇସା, ଚାଉଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଳି ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ 3ଟା ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନା ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ, ଯୋଉଟା କି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ସେଟା ପାଖ ହୁଏ ହେଲା। ସେ ବାଟରେ ଜଗିଥିଲେ, ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ମାନେ କାନ୍ଧେ କାନ୍ଧେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ତମେ ଶୁଣି ନଥିଲ, ଶୁଣୁନ। ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଶଳ କରି ସେ ଛେଳିଟାକୁ ଆମେ ଆମର କରିବା। ଆଉ ଇଏ ପୁରା ବଢିଆ ଖାସିଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଝୋଳ ହବ ଆଉ ନାଇଁ କି। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗରେ, ଜଣେ ଶେଷରେ, ଆଉ ଜଣେ ମଝିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ କଣ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହିବ, ମାନେ ମିଛରେ କହିଲେ ମାନେ କେମିତି ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କ ଛେଳିକୁ କୁକୁର ଭାବିକିନା ଫୋପାଡି ଦେଇ ଯିବେ। ଫାଷ୍ଟ ସେଠୁ କିଏ ଦେଖା ହେଲା, ପାଣୁ ଦେଖା ହେଲା। ସେ କଣ କହିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାଜନ କୁକୁରଟାକୁ କୁଆଡେ ନେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି କହିଲାନି। ସେ କହିଲେ କୁକୁର। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କଣ ନା ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ତମର 60 ବର୍ଷ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ବୁଦ୍ଧି ହବନି। ତାପରେ ସେ କିଛି ବାଟ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଏ ଦେଖା ହେଇଛି, ରାଧୁ ଦେଖା ହେଇଛି। ରାଧୁ ବି ସେମିତି କହିଛି। ପୁରୋହିତ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଲାଞ୍ଜୁକୁ ଟିକେ ହଲେଇଛନ୍ତି। ତାର ଯୋଉ ଗୋଡର ପାଦକୁ ଟାପୁକୁ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଛେଳି କି କୁକୁର। ଆଉ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବୋବେଇ ଥିଲା କି ନାହିଁ। ମାନେ କୁକୁର ହେଲେ କଣ ଭୋ ଭୋ ବୋବେଇବ, ଛେଳି ହେଲେ ମେ ମେ ରଡି କରିବ ହେଲା। ସେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଗାଧୁ ପାଖକୁ, ସେଇଠି ଅଗାଧୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କୌଶଳ କରିଛି ଯେ ସେଠୁ ଆଉ ମାନେ ମହାଜନଙ୍କୁ ଆଉ ବାଟ ନଥିଲା କି ମାନେ ଫୋପାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଛେଳିଟାକୁ ସେ ସେଇଠିକି କଚାଡି ଦେଇକିନା ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମାନେ ଚଷମା ଲଗେଇନି ବୋଲିକିନା ଆଜି ମୁଁ ଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲି ହେଲା, ମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଛେଳି, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକିନା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଉଠୁ ଅଗାଧୁ କଣ କରୁଛି ନା ଛେଳିଟାକୁ ପୁରା ଛାତିରେ ଜାବୁଡି ଜାବୁଡି ଖୁସି ମନରେ ତା 2ଟା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ହେଲା। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଅଗଣିତ ପାଣୁ, ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ଛେଳିକୁ କୁକୁର ଆଉ କୁକୁରକୁ ଛେଳି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସତ କଥା ନୁହଁ ପିଲାମାନେ? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏଇ ଗପଟା ମଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଇଲେ ହେଲା। 3 ତୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, କାନ୍ଥ ବାଡର ଲେଖା, ସିନେମା ହଲ ପର୍ଦ୍ଦା, ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ସଭା ସମିତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗର ପ୍ରଚାର ଅସ୍ତ୍ର ଜମିଲାଣି। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ କଣ ଯୋଉ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢିଥିଲ ପ୍ରଚାରକୁ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ନାଇଁ କି, ମାନେ ଯାହାର ଯେତିକି କଣ ଭଲ ଗୁଣ ନଥିବ ସେତିକି ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲେଇ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଧର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲା ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାର କରିଦେବେ, ସେ ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ଆମର ସବୁ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୀତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, କାନ୍ଥ ବାଡ ସବୁଆଡେ ସବୁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର ମାନେ ଯୋଉ ମରା ହଉନି କି ପୋଷ୍ଟର, ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଟାକୁ ସେ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତିକି ଯାହାର ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ ତାକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଯିଏ ଭୋଟ ପାଇବା କଥା ସିଏ ନିଜେ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ନ ପାଇବା କଥା ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ଛେଳିକୁ କୁକୁର କରିଦେଲେ ନା ଆଉ 3 ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ପ୍ରବଳ ଥିବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ଭୋଟ ଦିନ ରାତିରେ ଦବ ଚିକେନ, ମଟନ, କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ଭୋଟ କିଣି ନେଲେ। ମୁଁ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମଧ୍ୟ ଉଦାସୀନ, ସେଇଠି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ଧରା ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଯାହା କହିଦିଅ ସେ ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ କହିବେ ନା ସିଏ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ସେ ଆମ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ଆମ କଥା ବୁଝିବ।
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ गाँव रे कि जो सहर रे शिक्षित लोक थिबे शिक्षित लोक भी कौन करचंदी टाइम होला शिक्षित लोक भी कौन करचंदी ना तांकरी जो माने पैसा दउचंदी तांकरी कथा रे ही भाव बेळ हे कि ना से भलो काम न करू किंतु ताकू ही वोट दउचंदी मैम पके दियंदु सारिबा तो आज 5 मिनिट लगा 10 मिनिट लगा अच्छी सारिया अल्प टिके अच्छी माने गपटा पढ़ना कथा देखा देखा पढ़िबा देख एपरी केवल प्रचार शक्ति बल जिणिथिबा गुणहीन और नीतिहीन केतक प्रतिनिधि जेतेबेले निज हाथ रे क्षमता पाई जाउछंदी देख पिला माने एपरी केवल प्रचार शक्ति बल गुणहीन पिला माने कोन माने प्रकृत रे से सेतिकी जेतिकी प्रचार होउची सेतिकी से गुण रे हेई नथिबो तार गुणटा किंतु खराब है किंतु भलो करिकिना बढ़ेकिना ताको कहबा जेतेबेले से जीती जाउची तार असलियत रूप को से पळे आसीबो जे पैसा खाइबा लोक होइथिबो कि से भलो लोक हेई नथिबो से कोन ना सेई 2-4 मास पई वोट दवा पई लोक पूरा बहुत भलो हेई जिवो तबरे ठीक वोट पाई सला परे से लोक मानु को पचारिबन हैला सेमाने गरीब देशर विवादी जनताଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ सीमित सुविधा बांटिला बेले मांकड़ दुई बिराड़ी मध्य पिठा बांटिला न्यायर तराजुर माने पिला माने निकिति हैला दी फाळ ओजन समान करू करू गोटिए पटरू पुळाए उदरस्थ किंबा पकेटस्थ कला परे अन्य पाख जेतेबेले बेसी ओजनिया हे जाउची सेपटरू पुळा काढी आनी किना पकेट रे भर्ती करछनी माने कोन कहउछनी माने जेते जो बिराड़ी आ मांकड़ गप सुनिच ना जानी न दीटा बिलाई थिबे से कोन ना चकुली पिठा से कहते तो समान समान भाग करिया लास्ट मांकड़ आसीबो को आंक दी भीतर तो झगड़ा लगी माने अधा अधा बांट करी मु जाऊँ निकित रे बांट करी सी जानी शुणिकी कौन कर ना आधे बड़टा देदब केमी एटा हम ओजनिया तापर एपटू टिके खाईदब एमती एमती करना लास्ट को सी सब खाईदब दीटा बिराड़ी होचनी कौन भकुआ है आजिकल से कहते कौन ना जे प्रतिनिधि जे माने भोट रे जीति से कौन कर ना ये आसो कह मोर घर दरकार सी कह मोर घर दरकार एपटू खाईदब सेपटू खाईदब लास्ट को सब पैसा खाईदे ना बसीज है तराजुर दी पाख शेष खाली हो जाइए तराजुर पिला माने निकिति है मिटी मिटी करी हाँ खाली हो जाउची आउ जनता जनार्दन दुई बिराड़ी परी खाली ओठ चाटी प्रतिनिधि मानू मिटी मिटी करी अनाई रहउछंती किए ना प्रतिनिधि माने जे जीति थिबो है जो प्रतिनिधि मानू तराजु धरिबार सुजोग मिलुनी सेमानक मध्यरु केते मांकड़ चित्ती मारी राजनैतिक पट परिवर्तन करुचंदी देख जे धर जो एथर बीजेडी रे ठिया हला बीजेडी रे से हारी गला बीजेडी तो मु हारी जाउची मु जाउची नेक्स्ट ईयर को कोठे ठियाबी ना बीजेपी रे ठियाबी जेहेतु ए वर्ष बीजेपी जीतीजी काले आर वर्ष मु बीजेपी जीतीबी से कोन करबो ना आउ जे हारी थिबो से संगे संगे दल परिवर्तन करुचंदी है आउ कोन ना तापर आरंभ हो जाउची बाहुसराणी खेल
केउ नेता लाठीटीए धरी आउ किए बा रंग बेरंगर छताटीए धरी दुई बाउंस खुंट मध्यरे बंधा होइथिबा तार दौड़ीरे कासरादी देखाउ देखाउ बेले बेले विचित्र गतिरे गोटिए गोड़रे भर खेली दिग परिवर्तन କରି ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମାନେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରାଣୀର ଖେଳ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ? ଏଇବେ ପଡିଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିନ? ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏପଟେ ବାଉଁଶ ସେପଟେ ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଏପଟରୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଚଢି ଚଢି ଯାଉଥିବ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କଣ ସେଟା ସାଇକେଲ ରିମ୍ ତାକୁ ଏମିତି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଉଥିବ। ମାନେ ତାର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗବେଶ ବଦଳାଏ ଇଏ ସେମିତି ଆଜିକାଲିର ନେତା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦଳ ବଦଳଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଯଥା ସମୟରେ ଖେଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହେଲା। ପୁଣି ନୂତନ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଠିକ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଯାଉଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ପୁଣି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ସେଇ ଜନତା ସେଇ ପ୍ରତିନିଧି ସେଇ ଖେଳ ସେଇ ଲୋକ ପୁଣି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ। ବ୍ୟବଧାନ କେବଳ ସମୟ ମାନେ ସେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏଟା 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେବ କାହିଁକି? ଦେଖ ଏଟାରେ ଆମେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ହଉଛୁ ଆମେ ଯେ କି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପଇସା ହଉଛି ସବୁ କିଛି ଆମେ ପଇସା ପଛରେ ପଡିକିନି ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦବା କଥା ନୁହଁ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦଉଛୁ ଯାହାକି ସେ ଭୁଲ ଶାସନ କରୁଛି ନାଇଁ କି? ସେ ମାନେ ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ କଣ ପାଇଁ ହବ? ଗଧିଆ ଯଦି ମେଣ୍ଢାର ପୋଷାକରେ ମେଣ୍ଢାର ଗହଣରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିକ ମେଣ୍ଢା ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେବ କିଏ? ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଧ ଯଦି ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ନା ମେଣ୍ଢାଶାଳକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ମେଣ୍ଢାକୁ ସବୁ ଖାଇଦିଏ ସେ ଭୁଲ କାହାର? ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଦେଖ ମେଣ୍ଢା ଧରାଯାଉ ମାନେ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ସବୁ ମେଣ୍ଢା ଥିବେ ଗୋଟେ ଗଧିଆ ଆସି ପଶିଗଲା ସେ କଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଇଏ ଗଧିଆ ଆସିକିନା ଆମ ଦଳରେ ପଶିଛି ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି ନ କଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଡିକିନା ଖାଇଲାନି ନା ଖାଇଲାନି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପଡିଥିଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆମେ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ନିଜେ ଉପଯୁକ୍ତ କି? ମାନେ ଦେଖ ଲୋକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର ବାଛିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମକୁ ମାନେ କଣ ଠକୁଛେ। ଆମେ କଣ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକିନା ଭଲ ଲୋକ ନ ବାଛି ଖରାପ ଲୋକ ବାଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ମାନେ ଶାସନଟା ଯୋଉପରି ହବା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ହବା କଥା ସେ ହେଇପାରୁନି। କଥାରେ କହନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ସେଇଆ ହିଁ ପାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ ସରକାର ଚୟନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ଚୟନ କରିବା ସେ ସିନା ଭୋଟ ବେଳେ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଖଳା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପରେ ତମ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଛିପ ପକେଇବାକୁ ବି ଆସିବନି ହେଲା। ଗଣଶିକ୍ଷା ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇନଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ କିଛି ଅନାଦିନିଆ ଯାଇ ଭୋଟ ଦଉଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଆ ହିଁ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କେବଳ ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଆମେ ମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆସିବ ମନ୍ଦିର ବିରହ ବ୍ୟଥା ପଢିବା। ଏଇ ବିଷୟଟା ପଢିଥିବ ଯେ ନ ବୁଝିପାରିବ ମତେ ପଚାରିବ ହେଲା।